Pozdrav, bok, Darko je. U današnjoj epizodi podcasta o fotografiji i svemu oko nje, workflow obrade fotografija. To jest način što u stvari radimo nakon što je fotografija snimljena, fotkana, kliknuta, kako god već to nazvali. I kogod da se barem malo onako dublje zainteresirao sa fotografijom, vjerovatno zna da nakon klika počinje još dodatan taj proces da je iz fotografije izvučeno maksimum. Prvo, što u stvari napravimo, ovdje ću govoriti prvenstveno o fotografijama napravljenim putem fotoaparata i snimljenih negdje na karticu. Znači, prvo što u stvari napravimo je te fotografije sa kartice prenesemo na računalo. U smislu da fotografije nikad ne obrađujemo direktno, niti da uopće bilo što radimo s njima na kartici. Jer rekao bi da je ovo najosjetljiviji dio procesa gdje se može dogoditi da ti fotke koje vidiš onako super je, genijalno je, vidiš je na fotoaparatu, na kraju zezneš nešto i ne bude prenesena na računalo i nestane negdje. Tako da ovdje je potrebno dobro paziti da te fotografije importiraš, uvezeš, a najčešće se to radi putem programa koji za to služe prvenstveno, ne samo za importiranje, možda neku osnovnu obradu, ali ono što je najvažnije, katalogizaciju, u smislu da možeš se kasnije snaći o čemu se radi, kada su određene fotografije napravljene i da ti je lakše uopće naći nešto što je na primjer napravljeno prije 3 godine, znaš da o nečemu određenom se radi, ali nikako da nađeš između tisuća, da ne velim 100.000 fotografija koje su napravljene. Ovdje govorim prvenstveno da li o Lightroomu, Capture One ili nekim programima sličnim poput toga. Kod importiranja dobro je posvetiti pažnju, kao što sam rekao, da se ne radi baš direktno na živim fotografijama, u smislu da se radi move, to je seljenje sa kartice na računalo. Slučaj da se nešto dogodi u tom postupku, da, može se desiti da fotografija nestane. Znači, odabrati opciju kopiranja i u svakom slučaju najbolje sve iskopirati. Zašto? Jednostavno jer ako možda i označavaš već koje su dobre fotografije koje nisu na fotoaparatu, može biti da na onom malom ekrančiću ne vidiš dobro, možda nešto je taman mutno na drugoj fotografiji koju nisi odabrao, je oštro i slično. Najbolje je sve iskopirati i nakon toga tek početi gledati koje jesu dobre, koje nisu dobre. Do ovoga ćemo doći malo kasnije, ali postoji još dodatni korak koji bi bilo dobro napraviti, a koji bi rekao da rijetko ko u stvari radi, a to je da još te fotografije koje su još uvijek na kartici se dodatno iskopiraju na neku backup lokaciju. Znači unutar nekog od ovih programa gdje već obrađuješ, to jest imaš bar osnovnu neku obradu fotografija, ali isto tako bi bilo dobro i doslovno iskopirati, copy-paste sve te fajlove negdje na drugo mjesto gdje će ti služiti kao backup za kasnije možda nešto, ako se slučajno opet dogodi nešto sa originalom koji u ovom slučaju onda će biti jedina stvar. Tako da dobro bi bilo još napraviti dodatni backup i tek nakon toga u stvari obrisati karticu. Zašto obrisati? Zato čisto sljedeći put kad idemo u fotografiranje, to jest idemo na fotografiranje, da imamo prazne kartice, da smo sigurni da su te fotografije prenesene i da možemo bez problema fotografirati, a ne da je kartica već negdje onako popunjena, pa šta ću sad, da li ovo smijem brisati, da li ne smijem brisati, razmišljati uopće o tome. Tako da zadnji korak je pobrisati sve s kartice kad znaš da su sigurno postavljene na računalo i
eventualno kao dodatni korak backupirane. Druga stvar, nakon toga imamo hrpu fotografija, možda puna kartica koja je bila. Šta ćemo sa svim tim? Vjerovatno 90% toga nije baš nešto. Potrebno je odabrati fotografije, u smislu probrati sve što je u stvari dobro, interesantno i tek tada ići u kasnije obradu. Zato krenemo sa probiranjem fotografija i ovdje nam dosta mogu poslužiti ti programi gdje će kasnije biti jednostavno da li ćemo stavljati zvjezdice, tipa 1 do 5 zvjezdica, ili ćemo stavljati različite boje. Uglavnom, proći bar jednom sve fotografije i označiti one koje bar, da tako velim, su u fokusu, da nekome nije odrezano pol lica ili slične stvari, znači koje su koliko toliko upotrebljive. Ono što ja volim napraviti, sad ne mora biti da je kod svakoga isti postupak, je proći 2, 3 prolaza kroz sve te fotografije. To jest prvo proći i uzeti samo ove koje su stvarno onako dobre, barem tehnički, da li su u fokusu, da li možda nešto nije totalno van svega. Nakon toga u drugom prelazu možda pogledati koje su interesantne, koje su zanimljivije, eventualno u trećem prelazu izabrati samo najbolje kad možda imam onda vremena za pogledati između dvije vrlo slične, pa onako malo duže se posvetiti, ok, je li jedna ili druga koja je u stvari bolja od dvije slične fotografije, na primjer. Tako da u tom koraku je dobro probrati fotografije da ne moramo sve naknadno obrađivati i gubiti vrijeme na obradu, ali isto tako i možda i resurse kompjutera čisto dodatno upošljavati da se radi obrada. To je drugi korak. Svakako bi bilo dobro još uvijek ne brisati ove koje smo, da tako velim, izbacili iz odabira, jer nikad ne znaš da možda ipak kasnije ti nije potrebno neka fotografija ili neki detalj koji se da izvući iz fotografije koje ti na prvi pogled i nisu bile toliko interesantne. Treći korak što se tiče ovoga svega je tek početna neka obrada. I to obrada u smislu da li korekcije boja, u smislu white balance-a, isto tako i svjetline, da nisu fotografije presvjetle, pretamne i sličnih stvari, da li poravnavanje horizonta ili nešto dodatno. Znači, općenito da imamo pregled nad svim fotografijama koje su, da tako velim, poluobrađene, koje možemo malo pomnije nakon toga pogledati. U današnje vrijeme dosta toga se čak može napraviti i putem AI-a, da li kroz neke presete to napraviti, da li uz neke AI alate, onako globalno gledano da je svjetlina na svima slična, da su boje na svima slične. Tako da ovdje je dio koji je koliko toliko automatiziran. U ovom koraku također, kad vidiš malo bolje kako će otprilike izgledati fotografije, dobro bi bilo možda i još ih probrati, one koje onako baš nisu nešto super, a nije obavezno da se nalaze kasnije u nekom obaveznom odabiru, ukloniš ih. To jest, ako na primjer smo krenuli sa 3 reda odabiranja, pa dođeš prva, druga, treća zvjezdica, već četvrta zvjezdica, sad ovdje možeš odabrati samo one koje stvarno izgledaju i dobro i kroz obradu na četvrtoj zvjezdici. Nakon ovog trećeg koraka, ove koje su na kraju jedine probrane, ideš u stvari obrađivati individualno. Da li je tu riječ, kad je riječ o portretima, malo nekom obradi kože, nekim uklanjanjem nedostataka
ili nečemu slično, znači nešto što, da tako velim, nije stvar preseta ili postavljanja white balansa, nego što je potrebno baš na individualnoj fotografiji, možda čak i odabir kropa onako da taman sve ispadne odlično, i tu bi svakako onda na kraju bilo te finalne fotografije koje odabereš od svega toga. To smo došli do 4. koraka i 5. zadnji u stvari, što bi rekao taj obrada fotografija, je eksport tih fotografija. Budući da vjerovatno se krenulo iz nekih RAW fotografija ili u nekom slučaju ili iz HEIF fotografija ili JPEG-a, potrebno je za neke primjene eksportirati da li neku određenu rezoluciju, da li dodatni sharpening, budući da će se upotrebljavati ili na ekranu ili na printu. Znači, ovisno o tome, u zadnjem koraku još napraviti eksport na pravi način koji bi bilo potrebno i postaviti. To bi u stvari bio workflow od početka do kraja. Znači, krenemo sa samim kopiranjem fotografija sa kartice, dodatno možda backup. Drugi korak, probiranje tih fotografija. Treći su neke osnovne, da tako velim, postavke, da li preseti ili nešto da se otprilike vidi kako će finalna fotografija izgledati, uz možda još dodatni odabir, da se maknu one koje su možda suvišne ili nemaju smisla. Nakon toga obrada, baš prava obrada pojedinačnih fotografija, gdje će vjerojatno se najviše vremena ćeš se zadržati, i zadnji, eksportiranje tih fotografija u format koji je već potreban za dalje distribuciju. Da li će to biti na web, na društvene mreže, da li za print ili za nešto deseto, dobro bi bilo onda prema tome i postaviti i sami eksport i postavke što se tiče tog eksporta, to jest izvoza finalnih fotografija. To je bilo to za ovaj puta. Nadam se da ti je bilo korisno pogledati kako bi otprilike izgledao workflow. Ovo je, rekao bih, moj neki workflow kako radim, što ne mora biti da svi isto rade, i volio bih čuti ako neko radi drugačije, ako ima možda neki dodatni korak ili mu izgleda suvišno nešto, dapače, zašto da ne. Uvijek se uči, to jest nauči se nešto novo, tako da komentiraj, podijeli nekom ako misliš da bi ovo moglo biti interesantno. I isto tako, ovdje na kraju je epizoda o svim tim dijelovima, od planiranja fotografija do zadnjih stvari poput backupa i ostaloga, gdje je ova workflow obrade samo jedan dio, pa ako te interesira cjelokupni proces izrade fotografije, to jest kreiranja neke fotografije, pogledaj malo i to. Pozdrav i vidimo se sljedeći puta. Boko Darka!